musunod ang mga apostoles padulong sa simbahan. Okay, good morning mga kababayan, mga ka-J-Frogs. Araw ng linggo ngayon. At bindita sa mga dahon sasa or pawid palaspas. Yan, bindita po ngayong araw. At yung dala ko lang na palaspas yung pinaka-unique. Yung nakikita nyo kanina, wala lang ibang nag-iiba na ayan, palaspas, yung akin lang. Alright. Sa ngalan ng samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaag kaninyo. Kanimo. Mga igsoon, diha ni Kristo, sulod sa 5 ka semana, nangandam kita pinaagi sa mga buhat sa kaluoy o penitensya, alang sa pagsaulog sa misteryo, sa Pasko, sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Karon nakatigom kita aron pagsugod nining solemne nga pagsaulog, duyong sa tibuok simbahan nga naglukop sa kalibutan. Si Kristo misulod nga madaugon sa iyang kaugalingong syudad aron pagtibawas sa iyang buhat sa pagkamanunog. Karong adlaw nagasangyaw kami nga malipayon kang Hesus nga among manunubos ug hari. Magsunuduta kami kaniya pag-ayo aron sa usa ka adlaw niana mudangat kami sa kalipay sa bag-o ug tunhay nga Jerusalem. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhig hari pag kanimo sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Ikuha ng inyong mga lukay. Okay, magbibindita na po si Father A. Pinado. Yan yung pong ating palaspas na napaka-unique po. Ayan. Walang ibang nag-iiba na dyan palaspas. Laki po. Kinadlog gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas.
Si Jesus mipadayon ngadto sa Jerusalem nga naguna kanila. Sa nagkaduol siya sa Betpahé o Betania dito sa bungtod sa mga olibo. Ipadala niya paguna ang duha niya katinun-an uban niining tugon. Lakaw kamo magsulod ni Jesus sa Jerusalem. Ang iyahang madaogong pagsulod, nagpadayan siya pagka mapausanon. Ang mga hari musulod sila, pinagamit sa mga karwahe, sa mga pinaagi sa mga kabayo. Pero siyang pagsulod pinaagi sa asno. Diya na sa pagpadaya siyang Kira? Pinaka-unique na ano ko.